एवरीवन। मैं आई हूँ राफ्टिंग के लिए। यहाँ उबुद के पास कोई जगह है जहाँ पे राफ्टिंग करवाते हैं ये लोग। यस, आई एम सो एक्साइटेड। टिकट जो है इसकी मैंने ले ली है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे भी $75 मुझे भी उसी में बिठा देते। कितने अच्छे फ्लावर्स हैं दोनों साइड। Forward, forward! Stop! Stop, guys! Okay, get ready! Woo! Jingle, 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 jingle! Woo! Waterfall, guys. Waterfall! That's beautiful! Forward, please. आ गया। यहाँ पे कुछ फ्राइड नूडल्स मिलेंगे। आई थिंक इट्स लुक लाइक, लेट्स ट्राई।
10 किलोमीटर्स की करवा रहे हैं। इतने खास अभी रैपिड आए नहीं हैं, जैसे अपने इंडिया में है बहुत रिस्की होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रैपिड आते हैं, तो यहाँ पे इतने रैपिड नहीं आए हैं, बट स्टिल इट्स फन, इट्स गुड। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है इतनी, मतलब इतना जैसे डीप है ना, तो इतनी ग्रीनरी है, ये बहुत ही आई मीन ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। तो 2 से ढाई घंटे की टोटल है ये, तो हमें जो है 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है। Yes. भाई बहुत फंसी हमारी। बोट फंस गई, कैसे मारेगी। तो भाई साहब पहाड़ के ऊपर चढ़ गई है बोट। भाई साहब बड़ी मुश्किल से निकले। And another one. Okay, now forward, please. Forward, go. Forward, forward, forward. Forward, yes. ये इनका कोई भगवान जी है। नाइस। समथिंग कुछ आया है। It's very peaceful. यस, तो अभी यहीं पे फिनिश करते हैं फाइनली 2-2.5 घंटे बाद। बहुत सारे क्रोकोडाइल थे। I'm done with rafting. It was very nice experience. बट जिस तरह ने इंडिया की राफ्टिंग कर रखी है उसके आगे थोड़ी फीकी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फन है, ज़्यादा एडवेंचर है, बट स्टिल वेरी, आई मीन इट वाज नाइस। थैंक यू, बाय बाय।